Bonjour, une recette pour des cornes de gazelle. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله انا وجدت لكم تشارك معمر باللوز. On aura besoin de 3 mesures de farine, une mesure de margarine ou beurre, demi-verre de fleur d'oranger. 3 عبارات فرينة، عبار زبدة ولا مارغرين ونصف كاس ماء الزهر. On commence à verser 3 mesures de farine avec une mesure de beurre ou margarine ou semaine si vous voulez, avec une pincée de sel et demi-verre de fleur d'oranger. Et on mélange. نبدا الخلط 3 عبارات فرينة نخلطهم مع كاس ديال السمن ولا زبدة ولا مارغرين كما تحبوا، مع قريصة تاع الملح ونصف كاس ماء زهر. نخلطهم نعجنهم شوية حتى نتحصل على عجينة طرية كما غادي تشوفوا في الفيديو، ونخليهم يرتاحوا المينيموم ساعة. On les laisse reposer pendant 1 heure. On commence alors à la farce, 2 mesures de cacahuètes ou amandes grillées, mixées, voilà, en poudre. Ensuite un sachet de vanille, 4 cuillères à soupe de sucre, une pincée de cannelle, demi-verre de fleur d'oranger, jusqu'à obtenir une pâte lisse. نحتاجو لا فرخ داخل 2 كيسان 2 عبارات كاوكاو ولا لوز يكون مرحي، مع 4 مغارب 4 ملاعق سكر، قريصة تاع قرفة كما اللي تحبوا، ونصف كاس تاع ماء زهر، ومعلقة مارغرين. من ديروا قبل معلقة مارغرين وقعدوا تخلطوا شوية. وهو الماء زهر ماشي
تقدروا ديروا قل من نصف كاس على حسب ما تكونوا اون بات زعما عجينه تكون طريه. On commence de la farce, en fait, on les roule comme ça, comme en forme un Bouddha, et on les met à côté en attendant d'étaler la pâte. Alors, la petite boule, on met de la farine, un petit peu de farine avec, pour nous aider, pour aplatir la pâte. Voilà, on l'aplatit comme ça. Après, vous choisissez un verre rond. Moi, je coupe avec, je trouve que c'est pratique. Après, c'est comme vous voulez. نحل العجينة بحال ما راكم تشوفوا ونقطعها بكاس. هذه طريقة سهلة بزاف، نقطعوا بكاس ومن بعد الفرخ تاع اللوز ولا الكاوكاو ديروها بحال حربوش وتدخلوها كما راكم تشوفوا في الفيديو، ومن بعد ديروها على عشل على هكا تحصلوا على هلال. Voilà, on aplatit la pâte. Vous voyez la vidéo. Après, on met la farce, les amandes, ce que vous avez choisi. Et après, on roule. On les roule, on met la farce. Après, c'est comme on fait la forme de la lune.
Voilà, maintenant les cornes de gazelle ça cuit, on est dans le four, 180 degrés, 10 minutes. Il faut que ça soit un petit peu doré, c'est tout. نديروهم في الفرن يطيبوا على درجة 180 درجة 10 دقائق. وهنا نصنعوا لو سيرو. Alors on fabrique le sirop avec demi-verre de fleur d'oranger, une cuillère à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre glace. Alors le sirop تاع ديال الكون دو غازيل من يخرجوا من الفرن نخليهم يبردوا. والسيرو نحتاجو 2 مغارف سكر ناعم، سكر رطب، ومغرف ملعقة ديال الفرينة، ونصف كأس ما زهر. نعاود لكم، نصف كأس ما زهر، 2 مغارف سكر ناعم ومغرف فرينة، 2 cuillères à soupe de sucre glace, 1 cuillère farine, demi-verre de fleur d'oranger. On les trempe dedans, comme vous le voyez sur la photo. Après sortir de four, on les laisse refroidir bien sûr. Après on les trempe dans le sirop qu'on a fait. On les laisse reposer 2-3 minutes. Ensuite on les trempe dans le sucre glace. Voilà, maintenant c'est le moment de les tremper dans le sucre glace. On les laisse un petit peu quelques minutes, on essaye que ça soit bien blanc. كما راكم تشوفوا من يخرجوا من الفرن نديروهم في هذاك السيرو يخرجوا يبردوا شويه من الفرن، ومن بعد ندخلوهم في السيرو، ومن بعد نخليهم ينشفوا شويه، ومن بعد ندخلوهم في السكر الناعم، نخلوهم دقائق في ذاك السكر هكا باش يخرجوا بها بيضين. ومن بعد الكون دو غازيل تشارك هو يكون واجد. جربوا هذه الطريقه وان شاء الله تعجبكم. والله انا جاني طري، والطريقه ما راهيش صعيبه، سي une recette facile. Voici notre corne de gazelle est prêt. J'espère que vous allez aimer cette recette là, elle est trop facile. N'oubliez pas de mettre like et partager, aimer ma chaîne. À bientôt Inch'Allah. Bisous. هو تشارك وجد الدعم ديالنا. ان شاء الله تعجبكم الطريقه. ما تنساوش تعملوا لي لايك وكومنتير اذا حبيتوا، والاعجاب بالصفحه وبارتاجي. وان شاء الله نتلاقاو في طريقه اخرى. مع السلامه. بيزو.